हसन अब्दाल में महंगी अशिया फरोख्त करने वालों पर क्रैकडाउन। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हसन अब्दाल प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल का गरां फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। महंगी अशिया फरोख्त करने वाले मुताद्दिद दुकानदारों को 50,000 से जायद रुपयों के जुर्माने आयद। 3 पर मुकदमा दर्ज और दीगर को वार्निंग दी गई। इलाका मकीनों का ऑपरेशन पर इत्मीनान का इजहार। सैयद इफ्तिखार शाह की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल हसन अब्दाल चौधरी शफकत महमूद ने मीडिया की निशानदही पर शहर के मसरूफ तरीन बाजार मेन लारी अड्डा के अतराफ का दौरा किया, जहां सब्जी फरोख्त और दीगर अशिया खुर्दोनोश की क्वालिटी और कीमतों का जायजा लिया, जिस पर काफी दुकानदार गैर मयारी अशिया की फरोख्त में मुलव्विस थे। इसी तरह सब्जी फरोख्त और दीगर अशिया सरकारी नरखनामत के बजाय अपने मनमाने रेट पर फरोख्त करते हुए पाए गए। प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल चौधरी शफकत महमूद ने हुकूमती SOPs को सामने रखते हुए कई दुकानदारों को धर लिया, जिन्हें भारी जुर्माने अदा करने पर बख्शा गया, जबकि 3 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें हवालात की यात्रा को भी भिजवाया गया। चौधरी शफकत महमूद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंतजामिया की जानिब से मिलने वाली SOPs पर अमल पैरा न होने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सरकारी रेट और मयारी अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाना हमारी ड्यूटी में शामिल है। किसी को ये हक नहीं देंगे कि अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर करे या गैर मयारी अशिया अवाम को फरोख्त करे। ऐसे लोगों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। DSP टेक्सला का कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आला पंजाब के अहकामात पर DSP टेक्सला सर्कल की खुली कचहरी। मर्द, खवातीन, साइलीन, पुलिस अफसरान और सहाफ़ियों की शिरकत। वाकेंड से हमारे नुमाइंदे खालिद अरमानी की रिपोर्ट। एक खातून ने टेक्सला वाकेंड की अहम शख्सियात पर संगीन नौयत के इल्जामात लगाते हुए कहा, ये बहुत बड़ा कब्जा माफिया है जिन्होंने मेरी करोड़ों रुपए की जाती प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। खातून की शिकायत सुनने के बाद DSP ने SHO टेक्सला को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर कब्जा माफिया से कब्जा आज़ाद करवा के खातून की प्रॉपर्टी उनके हवाले की जाए। इसके अलावा दीगर साइलीन की शिकायत DSP ने बड़ी तवज्जो के साथ सुनने के बाद अमल दरामद करवाने के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। क्या कहना था साइलीन का, आइए सुनते हैं अपने रिपोर्टर खालिद अरमानी की इस रिपोर्ट में। तो सर ये एग्रीमेंट है मेरे पास। 4 महीने पहले मैंने SHO साहब को एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने मुझे हाईटेक भेज दिया था। वहाँ पे अहमद यार साहब थे, बल्कि मैं अपनी ज़मीन पे गई हूँ सर, तो वहाँ पे उन्होंने चौकीदार बिठाए हुए थे। क्रश प्लांट लगा हुआ है। 2001 में एग्रीमेंट हमारा हुआ था इनके साथ। फिर उसके बाद वो नहीं मतलब कोई रेंट वगैरह दे रहे थे। तकरीबन 40 कनाल हमारी ज़मीन है, जद्दी विरासत है हमारी, ठीक है। मेरे पास ये जमा बंदियाँ और सारे पेपर असली मेरे पास सारे पड़े हुए हैं। ये मैं एप्लीकेशन आज 7 साल हो गया दे रही हूँ। पैसे वाले बंदे हैं, इनकी मानी जाती है, हम जैसे रुल रहे हैं। मैं गई हूँ ज़मीन पे, तो वैसे मैं जब से मेरी वालदा फौत हुई है 3 साल हो गया मैं जाती रहती हूँ, बड़ी मैं हूँ बैठी। ज़मीन पे मैं गई हूँ, वहाँ पे बंदे बैठे हुए थे। एक बंदे ने क्लाशनकोप निकाल ली थी और एक ने पिस्टल निकाल लिया था। उस वक्त जो थे चौकी इंचार्ज अहमद यार साहब, फिर वो दोबारा दूसरे दिन मुझे उन्होंने इस्लामाबाद से बुलाया, मेरे साथ वो डाला लेके गए। वहाँ से उन्होंने क्लाशनकोप भी बरामद की है, गोलियां भी बरामद की हैं। कब की बात बता? ये अभी 3 महीने पहले की सर ये एप्लीकेशन है मेरे पास। अहमद यार साहब चले गए थे, तो एप्लीकेशन फिर दोबारा नए सिरे से आके मैंने उनको दी थी हाईटेक। अभी आपकी जमीन आपके पास है? सर जमीन का रेंट वो हमें देते रहे हैं। क्रश प्लांट लगा हुआ था, ये उनके एग्रीमेंट है साथ दोनों। 2016 में दोबारा नया एग्रीमेंट हुआ है मेरी वालदा के साथ। वालदा मेरी को फौत हुए हुए 4था साल जा रहा है। ये सर एग्रीमेंट है 2020 तक। 5 साल हो गए हैं ना वो जमीन छोड़ रहे हैं। जमीन तो मेरा ख्याल है वो आके दे गए थे कि हमारे पास जमीन आपकी है नहीं सर, देखिए मेरी बात सुने, जमीन हमारी थी तो ये एग्रीमेंट हमारे साथ हुए। अब जमीन कहाँ चली गई है? जमीन में इसमें कितने हिस्सेदार हैं आप? पूरी 5 बहनें और 1 भाई है। वही मैं कह रहा हूँ ना, मुझे याद है जब आप मेरे पास आई थी तो उनको हमने बुलाया था जी, और वो कह रहे थे आपकी जमीन हमने रेंट पे ली थी और जब ये क्रैश खत्म हो गया तो हमने ये जमीन आपके हैंड ओवर कर दी, छोड़ दी। अभी भी आप सर मेरे साथ किसी बंदे को भेज मेरी बात सुने, मैं सुना केस सब मैं आपको बता जी। तो आपका इशू था रेंट का, आप कह रहे थे कि हमारा जो रेंट नहीं होते। नहीं सर, पहले तो 5 साल का रेंट उनका बनता है कि नहीं? आपने वो केस किया था रेंट वाला? मैंने एप्लीकेशन ही देनी थी ना, मैंने सर को दी थी। फिर चौकी पे गई थी, उन्होंने कहा था अभी भी मुझे इस महीने की 5 को उन्होंने कहा है हम आएंगे। मोबाइल पे मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है उनकी। वो बात ये है ना कि वो कह रहे थे हमने जब ये क्रश खत्म होगी ना, गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, प्लांट खत्म कर दिया, हमने वो जगह छोड़ दी
اور اس کے بعد انہوں نے اب کلیم کیا کہ ہمیں وہ رینٹ دے نہیں سر، ابھی آپ جا کے دیکھیں نا، 40 کنال زمین پہ 50 کمرہ بنا ہوا ہے، 6 کے 7 چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ صرف ہماری یہ بات ہے زمین خالی کریں، ہم بیچیں یا ہم اپنے پاس رکھیں، زمین ہماری ہے نا، ہمیں دیں نا، وہ کیوں نہیں خالی کر رہے؟ ابھی مجھے اس مہینے کی 5 کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آ کے آپ کو رینٹ کلیئر کریں گے۔ یہ سر یہ پریشر پلانٹ لگا ہوا تھا بائی پاس پہ، یہ حسن سردار جو بھائی ہیں میرے، ان کے فارم ہاؤس بنے ہیں، انہی کے سامنے ہمارے آگے سے ہم سے رینٹ پہ لے کے انہوں نے آگے ابھی زمین ان کے پاس ہے کوئی اور کسی؟ انہی کے پاس ہے سر، وہ زمین سے نہیں اٹھ رہے، ابھی اٹھ نہیں رہے، وہ نہیں اٹھ رہے نا، وہ کر لیتے ہیں۔ ابھی انہوں نے مجھے کہا 5 تاریخ کو ہم آپ کو آ کے بیانہ دیتے ہیں، 5 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے، میرے پاس ریکارڈنگ موبائل میں موجود ہے، آپ کو بیانہ بھی دیتے ہیں، پچھلا آپ کا رینٹ بھی کلیئر کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں زمین اگر ہماری نہیں ہے، رینٹ وہ کس بات کا کلیئر کریں گے، پھر بیانہ ہمیں کس بات کا وہ دیں گے؟ ادھر آ کے چوکی میں وہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ کب آپ یہ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہوئی ہے، پچھلی سے پچھلی جمعرات کو خواجہ یاسر کی مجھے کال آئی ہے اور مجھے کہتا ہے جی میرے دل میں سٹنٹ پڑ رہے ہیں، میں تو لاہور جا رہا ہوں، آپ حسن سردار سے بولے ان کے ساتھ رابطہ کر کے معاملات بہتر کریں۔ ابھی آپ کی کب بات ہوئی کہ ہم رینٹ دیتے ہیں؟ 5 تاریخ کو سر، اس مہینے کی 5 کو انہوں نے میرے گھر آنا تھا، تو کہتے ہیں تو میں ریکارڈنگ لکھوا کے آپ کو چیک کروا دوں۔ ان کو دوبارہ بلوا لیتے ہیں، اگر وہ آپ ان کو رینٹ پہ دینا چاہتی ہیں یا خالی کرنا؟ نہیں سر، وہ خالی کریں، آپ ان سے کہیں کہ زمین کتنے دن میں آپ خالی کرو گے؟ وہ یہ ایسے جو صاحب بلوا لیتے ہیں اور خالی جی کروا جی، خواجہ یاسر، یہ 4 پارٹنر ہیں، چودھری نظر، فتح گل، خواجہ یاسر اور خواجہ جاوید، یہ ان کے ساتھ یہ ہمارے ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ افغان باشندہ، اب اس کا زور چل رہا ہے، اس کے چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہی ہوں کلاشن کوف اٹھائیے میرے اوپر، ان کو بلوا لیتے ہیں آپ کے وہ ساتھ؟ نہیں آتے سر، انہوں نے میرے نمبر بلاک کر دیے ہیں۔ ایک دفعہ بلایا تھا آپ کے آفس میں، میں نے کہا آپ کے سامنے کلر کہار، ملک ارشد آوان کے صاحبزادے کی شادی، معزز شخصیات کی شرکت، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ضلع چکوال کی تحصیل کلر کہار میں سابقہ چیئرمین ملک ارشد آوان کے بیٹے اور بھتیجے کی شادی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ اس اہم سماجی اور سیاسی موقع پر مختلف شخصیات نے شرکت کی۔ شرکا میں خصوصی طور پر باوا سخی شفقت عباس مشہدی، ایم پی اے ملک تنویر اسلم اوان، باوا عمران سجاد، پیر وقار صاحب، سید تصویر حسین شاہ ہمدانی، سید شبیر شاہ اور ملک کمال عابد، ملک معراج حسین، ملک مراد الحسن، ملک نبیل اوان اور ملک شانی شامل تھے۔ مہمانوں کا استقبال چیئرمین ملک ارشد اور ملک انصر اوان نے کیا۔ بیرون ملک سعودی عرب سے ملک انوار حسین صدف نے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے مبارکباد پیش کی۔